अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और बच्चों। आज की कहानी का नाम है गैंडा और केक। एक दफा का जिक्र है, नमीबिया के साहिलों पर वाक़या जंगलों में एक पारसी रहता था जिसकी टोपी में से सूरज की शुआएं इस तरह मुनक्किस होती थीं जो रात को जंगल में भी रोशनी कर देती थी। वो पारसी वहाँ किसी सामान के बगैर जंगल में रहता था। इसके पास सिर्फ इसकी टोपी, एक चाकू और खाना पकाने वाला चूल्हा था जिसे इसके सिवा शायद कोई नहीं जला सकता था। एक दिन इसने आटा, पानी, कुछ किशमिश, आलू बुखारे, चीनी और कुछ दूसरी चीजें ली और अपने लिए एक केक बनाया जो 2 फुट चौड़ा था और 3 फुट ऊंचा था। ये दुनिया का सबसे लजीज केक था। इसने केक को पकने के लिए चूल्हे पर रखा क्योंकि पूरे जंगल में सिर्फ इसके पास चूल्हा था। फिर वो इसे पकाता रहा जब तक वो पककर भूरे रंग का नहीं हो गया और इसमें से बड़ी इश्तिहा अंगेज खुशबू आने लग गई। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद जैसे ही वो इसे खाने लगा तो बिल्कुल ही एक नामालूम मुकाम से एक गैंडा मटर गश्त करता हुआ इधर आ निकला। गैंडे की नाक पर खंजर जैसा सींग लगा हुआ था, दो मोटी मोटी आंखें और इखलाकियात के नाम की कोई चीज जिस गैंडे के करीब से नहीं गुजरी थी। ये इन दिनों की बात है जब गैंडों के जिस्मों पर जिल्द आजकल की तरह लटकी हुई बद्दी नहीं होती थी, बल्कि किसी कमांडर के जिस्म पर सजी वर्दी की तरह होती थी। गैंडों के जिस्म पर आजकल की तरह झुर्रियां भी नहीं होती थी। हम दरअसल इस गैंडे की बात कर रहे हैं जो शायद नया नया हजरत नूह की कश्ती से उतारा गया था, लेकिन जाहिर है वो आज के गैंडों से कहीं बड़ा था। और आज के और इस दौर के गैंडों में एक चीज़ मुश्तरक थी कि वो ये, ना कोई इखलाकी कदरें इस दौर के गैंडों में थी, ना आज के गैंडों में है और ना ही आइंदा आने वालों में होंगी। इसने आते ही पारसी को कहा, हाओ। पारसी ने सुनते ही केक छोड़ा और नारियल के एक दरख्त पर चढ़ गया। वो खाली हाथ था, सिर्फ इसके सर पर वो टोपी थी जिससे सूरज की शुआएं मुनक्किस होती थीं और कई दफा रात को जंगल में भी रोशनी हो जाती थी। गैंडे ने अपने सींग से चूल्हे को गिराया जिससे इस पर पड़ा हुआ केक रेत पर जा गिरा। इसने नाक के सींग के साथ लगे सींग से केक रेत से उठाया और इसे हड़प कर गया और फिर जिधर से आया था उधर ही चला गया। मजेदार केक खाने से वो खुशी में अपनी दुम हिला रहा था। तब इसके जाने के बाद पारसी दरख्त से नीचे उतरा, चूल्हे को सीधा किया और एक अशूक पढ़ने लगा जो आप लोगों ने शायद कभी नहीं सुना था। इस अशूक के और भी शायर होंगे मगर इस वक्त मुझे इतने ही याद हैं। फिर 5 हफ्ते बाद ननीमा सूरज की गर्मी से जल रहा था। जंगल में भी बला की गर्मी थी और हर कोई गर्मी के मारे अपने कपड़े उतारे फिर रहा था। पारसी ने भी अपनी कमीज उतारी हुई थी। इसी तरह गैंडे ने अपनी सारी जिल्द उतार कर किसी तौलिए की तरह अपने शाने पर रखी हुई थी। इसी हुलिये में वो समंदर के किनारे नहाने आया। इसकी जिल्द पर इन दोनों 3 बटन लगे हुए थे जिन्हें गैंडा जब दबाता था तो इसकी जिल्द में पानी भर जाता था, यानी वो वाटर प्रूफ हो जाती थी। इसने पारसी का केक खाने के बाद किसी से जिक्र नहीं किया था क्योंकि वो इसे सारा ही हजम कर गया था इससे पहले कि किसी और की नज़र इस पर पड़े। और साथ ही ये तो आपको मालूम ही है कि तब के गैंडों के पास से भी इखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं गुजरी थी। अब भी ये सीधा समंदर के किनारे आया और धड़म से पानी में घुस गया और पानी में बैठकर नाक से बुलबुले बनाने लगा। हाँ, इसने अपनी जिल्द अपने शाने से उतार कर समंदर के किनारे पर रख दी। इत्तफाकन इधर से पारसी का गुजर हुआ। इसने गैंडे की जिल्द देखी और वो मुस्कुराया। ये एक मुस्कुराहट इतनी बड़ी थी कि इसके मुंह पर 2 दफा होकर गुजरी थी।
پھر اس نے جلد کے ارد گرد 3 دفعہ اپنا پسندیدہ رقص کیا، اپنے ہاتھوں کو خوشی سے ملا، پھر وہ جلدی سے اپنے رہنے والی جگہ پر گیا اور اپنی ٹوپی میں کیک کے بچے کچے ٹکڑے بھر لیے۔ پارسی بھی کیونکہ صرف کیک ہی کھاتا تھا اور کیک ہی پکاتا تھا اور کبھی بھی اپنا گھر صاف نہیں کرتا، اس لیے اس کی ٹوپی کیک کے بچے کچے ٹکڑوں سے بھر گئی۔ اس نے گینڈے کی جلد اٹھائی، جلد کو اپنی طرف ہلایا اور پھر جلد پر دونوں ہاتھوں سے کیک کے بچے کچے ٹکڑے ملنے شروع کر دیے۔ یہ ٹکڑے سخت تھے، سوکھے ہوئے تھے، خراب تھے اور اس کے ساتھ جلی ہوئی کشمش۔ دونوں چیزوں کو ملا کر پارسی نے گینڈے کی جلد پر مل دیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ ایک ناریل کے درخت پر چڑھ گیا اور گینڈے کا پانی سے نکلنے کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہ آئے اور اپنی چست اور چالاک جلد کو جسم پر اوڑھ لے، اور بالکل اس کی منشا کے عین مطابق گینڈے نے بالکل ویسا ہی کیا۔ اس نے تینوں بٹنوں کو بند کیا، پھر اسے خارش شروع ہوئی۔ اسے کیک کا بچا کھچا اس طرح تنگ کر رہا تھا جیسے کسی غریب کو بستر میں کھٹمل۔ اب اسے خارش کرنے کی حاجت ہوئی، لیکن خارش سے وہ اور پریشان ہونے لگا۔ اس سے خارش برداشت نہیں ہو سکی تو وہ کسی گدھے کی طرح ریت پر لیٹ کر خارش کرنے لگا۔ گرم ریت پر کبھی وہ ایک پہلو ہو رہا تھا تو کبھی دوسرے۔ وہ جس پہلو بھی خارش کرتا، خارش چھلانگ لگا کر دوسرے پہلو بھاگ جاتی۔ آخر وہ اٹھ کر بھاگا اور اپنی پشت زور زور سے اسی ناریل کے درخت سے رگڑنے لگا جس پر پارسی چڑھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی جلد کو اس زور سے رگڑا کہ اس کی جلد اس کے شانوں پر چڑھ گئی اور ڈھیلی ہو کر قاعدہ لٹکنے لگی۔ ڈھیلی جلد کے وہاں 2-3 تہیں بن گئی اور جہاں جلد کو کھولنے بند کرنے کے لیے بٹن لگے ہوئے تھے، خارش کر کر کے گینڈے نے وہ بھی اتنے رگڑے کہ وہ وہیں ہی ٹوٹ کر جلد سے نیچے گر گئے۔ جلد کی کچھ نئی تہیں ٹانگوں پر نمودار ہو گئیں۔ غصے سے وہ پاگل ہو رہا تھا، لیکن ان باتوں کا اثر کیک کے ننھے ٹکڑوں پر ذرا بھی نہیں ہوا۔ وہ جلد کے اندر سے گینڈے کے جسم پر خارش کرتے رہے، لہٰذا گینڈا تھک ہار کر انتہائی غصے میں کسی خارش زدہ کتے کی طرح دم دبا کر گھر چلا گیا۔ اس دن سے آج تک تمام گینڈوں کے جسموں کی جلد ڈھیلی اور بھدی ہو گئی ہے، اور ڈھیلی جلد کی وجہ سے گینڈوں کے جسموں پر جلد کی کئی کئی تہیں بنی ہوئی ہیں اور گینڈے بڑے غصے والے جانور ہو گئے ہیں۔ یہ سارا کمال کیک کے بچے کچے ٹکڑوں کا ہے جو آج بھی ان کی جلد میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پارسی درخت سے اسنا میں اتر آیا تھا۔ اس کی ٹوپی اس کے سر پر تھی جس سے سورج کی شعاعیں منعکس ہوتی تھیں۔ اس نے گینڈے کے غصے سے خود کو بچانے اور اپنا کیک اس سے بچانے کے لیے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ جنگل میں کسی اور نامعلوم سمت میں جا کر پڑاؤ لگائے گا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔